طبا دحر دقي جراح مراح قالات جلح ملاح تمنيت حبات قربات حلمي زراق مراقني إزوم زبلنا يبلون قبرو دمصنا سمعو دمصهم كبرو علنا عطاقعلنا إنا بلو فتصم زيل لو أبحمو خشتو ورقتنا تللو نابيو تقعزو حقن داد لخاس سقعنا بتفيزو مني بعل وطن مني وانا تلمي حوازة تفانن لك اندز الدامي إزتات تقوينو وما تنزلو لكي عدمو عالي يلدن لا تقبرت حكي كله يتعبوت مريت يخون قوتي كي ترعي تفات الزوع لوتي انزرا منزرا أساسيتون قرا قوانوت بوليتيكا سو حساب عبارة الف قحتان محتان ترون درقن مسيلوم زقربون نقودان مبرقن تسفان داقم سلو سف تسفاخ مسلو دمزو ما بريخوم دمزنا قتلو طبا الهر دقيم نجقنا أسيسكا خالي جقنا مدلاي فرن زي بلو نسن السف مبلاي جقنا دعا جقنا نديو سلال نوغنو بجاز حالفلو قزقواز مدحن كوينو جقنا يو نحوز حلف تنفاسيو زمطو يترف تنفاس كحلف دوبات فتركا بهاجر خبري نمان يخرب بحدو سقيركا فقري تروف دحر داقين نخرب تبرزي نروسهم يستيوو سمكوو مرسي حبال بلي يا أخي تقدمكي ماني هقدف قطر خلته حموشاي كفال أب حبرة سبنا حبال بلي يا أخي تقدمك زبل قرما بها هلالو زبها هلا مزلو منو العلو زعباس لزخي دما كمارس تخنطقوملو مريت رالنا وجلا جنبار حبال كنس حبال إلاس لزتتصرفت ناتا محبال أي ترأيان ويدما حزب متان حبلا خيري حبالات إليا كتونجل جميرة وجلا جنبار بوليتيكاو تحساس بقى بهران سنة مقباران ولاد هقدف نخت مسل تكادادم زلات مسل زاقو جيلي جينا خي تبقستيا بهريات هقدف كتنصبارق جميرة بهريات حسابات هقدف كدقم ناي قدنا يكونن أم مسارع هقدف كتودب بهريات تقبارات نقدف من صبراق طراي أخوليو هقدف ويدما هقدف وتحساس بالو نبلو اتهم أبتو بوليتيكاو وداب زلو سبات مرحتن جنرالات طراي زي كونس اتزقبرو تقبارن زنصبارقو بوليتيكاو لمدنيو نحد بوليتيكاو ودابه يخون بوليتيكاو حيلي كابسوبن صحفاو علامون بقندو بخيدتاتن ببهريون اتقابابرون إناخن كعزلنا وجلا جنبار كاب شعبياو تقبار زفليا سرت امنت يبلان زفلياسي اتتحلالو ايو زفليا اتم سباتن سمنايتو ودابن ترايو وجلا جنبار تقواصاصرو جغراف سلازي بلا انت زي كوينو نتي شعبيا زغبرت تقبارات نخدقم دحر عين بلتن اذا خنبل زغبرنا مخنيات كا نتوم هقدف زنصبارقوم بهريات كم مفتقر حساب حجي بتعصصف تغبرو من تدغاغمو من سلازليا سلازي دما نزا غجل لزيا كنقالاس غبا برغص بسالات تخدو زلا نصالن دحرم بوليتيكاو بهلي ابتو بصح እኳ እንተ ዘይሃለዋ እትخስኩሶን እትሃንጾን ዘላ ፖለቲካው ባህል ግን ሓደገኛይ ንደንበ ፍትሒ ብሞራላው መዕቀን ውዱቅ በህዝብ ድማ ከም ዝጽላዕን ከም ዘይሰዓብን ዝገብር ነውራም ተግባር እዩ ካብዚ ዝነቀለ ድማ እዩ እቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ንስርዓት ህግደፍ ገዲፍና ነዛ ዋጭል ህግደፍ ዝኾነት ወጅለ ግንባር ንቃለሳ ዘለና ገለ ሰባት ወጅለ ግንባር ንቃልስና ንምፍራስ ብህግደፍ ተላኢኻ ያዙብለለው ተግባራሪ ኢኻ ዘየብል ኣይኮነን እንተኾነ مرتعو زي بلو سلا زخونه أنا مزح سباي سمامعن ناتي مقوته وجيلا جنبار كبهق دفاو بهري أي تلاقة تنزبلي بهريا كبهق دفاو حسابات تكبارات زرحق يكونن بتوم وجيلا جنبار زيادة تقالاسيت مسيلة السنة تحمس زلال اخت هق دفي عيلم زمقوتو لو مقوت وتوم أب وجيلا جنبار زلو سبات أبز حالف خيدتاتهم أم معنا وتكالات دنب فتحي بزح جزيز ترعين مريح أكلات كوينم مستواسهم بمخانم نابز مدم دم تاخم زبصحهم ززاربو انت خونا جن إذا قمتات كسب بمرقاقص زي تدقفة جن لو أخواتي وملكا نمدم دام أخول شبت إيكونن
كساب مرتعو زركبون كانون زفوق حيشيو بزي ጭብጢ لؤخات هقدف يوم مبال هقدفاو بهريو هقدفاو بهري دما نهقدفن نزا وجلن نقدفلن ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ እንተኾይኑ ቀድም ቀዳድም እቶም ድሑራትን ጸረ ዲሞክራሲን ዝኾኑ ፖለቲካዊ ባህልታትን ተግባራትንና ክንጽዮኖም ዘለና እቶም ሰባት ዘይኮነስ እቲ ተግባር እቶም ዓመጽቲ ዘይኮነስ እቲ ዓመጽ እቲ ሕጊ ዘይቕይዶ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ብሕጊ ዘይምቕያዲና ክንቃለሶ ዘለና ውጅለ ግንባርን ሻዕብያን ብሰረት እምነት ሓደ ካብ ኮኑ ክልቲኦም ክንጸጉን ክኹነኑን ይግባእ ክልቲኦም ወጪዮም قلبت وعلم من النتو ما يقيرون كلتيوم عمتي كلتيوم بلصنياتات بحفشا كلتا قصني حانت سانتيم مبال زياده يقلصم فلليوم ناي سلطان منبر ناي اعلامان راينا يكونن وجيله جنبار زياده فتحاويت انتقالات مسيلا سلا تقرب ولا كو بنقفيتا زري واي حلو مس كل بحريات السوق اليوم ترايوم كاب قال سخرحو زوسنون قللت يكونن ازغن مفتح يكونن كاب عدنا زهادمنا ياخلنا فيت نفيت نقاطم هقدف قطر خلته زبل سيام بوليتيكا وكايدا سنة مقبارن بهرن حسابن نمن كم زقرب ومرتعن مرداتا نرى برقص دما وتصحف نبيبكم سوداهم هقدف قطر خلته من مخانو كبر حالكم هو إذا مسافن محبرة وميديا زفتر واقو جيلا جنباريا داقماوي تقدف من مسال بوليتيكا وبهالي قو جيلا جنبارن هقدفن قداماي أما سارارتا هقدف ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኤርትራ ካብ ባዕዳው ገዛእ ሓራም ስገበራ ከም ሰውራው ውዳብ ዕላሙ ወቂዑ ስልጣኑ ድማ ንህዝቢ ከረክብ ይግብኦ ነይሩ እዩ እቲ ውድብ ከዓ ካብ ውድብ ናብ ሰልፊ ተቐይሩ ስልጣን ካብ ህዝቢ ንምቕባል ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ከካይድ ይግብኦ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ብኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ሓድሽ ስም ብምጥማቕ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውዳበ ከም ዝገበረ እዩ ከምስል ፈቲኑ አንጻር እቲ ዝተቃለሰሉ ስልጣን نهزب نمركاب زبل علامة خاء سلطان أب حاد سلف تراي كم زحت أرجيروه نتي نبار مرحنة تزواو جنبار تستيسي له خسيسوه إساياس ولو كو أكلت نبر مرحنة تنبره ننبسو أب تخص أي أتوان انتخونا جن هجدف زبهال حدش بوليتيكاو جنبار ديو بوليتيكاو سلفي فلت زي كونه حدش ودابه كمسريتو ترايو زي مغز ألتانايتي زباو جنبار حرنة إيرترا ديو ويس حدش ودابه جينا أب كتعزل له قدايو اتمنتاي كم حدش ودابه حدش ناي أبالات من مزقاب حاتيتو حدش سمتت أميقو كم أون ملاعات أبالات زباو جنبار زنبورو أبالاتو خوخونو سلزي ترايو اتخطع زغلت سلزلو أبالاتاي نخونني نازبولو زترا آسرو يخون استقوتلو خمزلو ناي تقزي تقادل تمسكرو نسي زغلت سل زبهالو مخنيات دما اتي زبزحي أبو زول مرحنة أكالت نبر مرحنة مخانيو إذا خطع زقن نمرمر نقدفو من مسرات بوجيلا جنباركه انتا يمثل هي ما قد سألتاز مثل حد شو دابه بوجيلا جنبار رجينا حمودو كرمنا بجنبار زبها المخادو حساب كعتقن نا بوليتيكاو ودابه خمعبل النيرو بوليتيكاو بروغرام كنا دفن ودابه تاتو خصاففن يقبو نيرو انتقونا جن لكع خم هقدف سمن زنان هزباو جنبار وسيلو حد شو دابه مسريته لو مدنقار زقبره زبزح برجين حمود زي تسامم علو سنبرجين حمود حيزو جنبار مسري تقبل ترايو لا كم تهقدف مسرت كله نمرح تزباو جنبار استقيسهم زبولهم وجيلا جنبار دما نمرح تقولوا بالي خنو هاجرات استفالا لي عصمات يبوون كتسأل من ترايو يتزجرم عايزهم كل التجسني حنت سنتيم زخونو وجيلا جنبارن وجيلا هقدفن كا وتم نهقدف أفتيس عن 4 زمسروت يخنو وتم نوجيلا جنبار أب كل تشعل 15 زمسرتو زلعلو مرحتن سألوت النايت زحالفة ودابتات نبر مرحنة منبارهم يوم انتخونا جن زوم تبلتن مزمزتن سلازي حفرو ننوصم حراوت يوم تشجرن تسقمن نخالقت أكلات يوم كزكم وترايم حي مسرعصن هزباو جنبار مس كله دخمتاتو أب تجزيتي أب لب هزبي إرترا دحان تقبالنا زنورو ودابيو بلكع برجين حمدو مس كله دخمتاتو أبدن بتقوم ودحان تقبالنا الزنووري زون كل التوجيل لنبعر نزل تقبالنا تلو استبحلو ودابه سومو سريقهم كابت زحالفه بزبالة أمولو بحاتنتن قباتنتن زلو وجيل لمسريتهم سمن زنان تغلتي ودابه دما وصلوا وترايم دخمتو فتشهم علامو فليتهم نايمع الرايد اللي تكون بهاقي أين ورومن
ክንዮ ውልቃዊ ጥቕሚ ምጥማት ማለት እዩ። ክልተ ፖለቲካዊ ትፋነን ውርዙይን ኣብ ዙርያ ሓሳባት ዘተኮረ ፖለቲካዊ ክትዕ ምንጭ ምዕባለን ዕብየትን ሓደ ሕብረተሰብ እዩ። ናይ ረኣያ ፍልልያት ክጽዮኑ ዘይኮኑ ብምዕቡል ኣገባብ እዮም ክእለዩን ክእንጎዱን ዝግብኦም። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ፖለቲካዊ ፍልልይ ከም ነውሪ ዝሕሰብ ከሰውረካን ፀረ ሃገርን ህዝብን ክቁፅረካ ድማ ረአ። ኣብ ጉጅለ ግንባር እውን ከምኡ እዩ። ፍልልይ ርእይቶታት ከም ፀረ ቃልስን ተቃለስትን ገይሮም እዮም ዝትርጉምዎ። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሕብረተሰብና ፖለቲካዊ ትፋንን ከምዕብል ኩሉ ግዜ ምስ ሰርሑ እዮም። ንሰብ ፍሉይ ርእይቶ ከጸልሙን ዘይሽሞም ክቡን ኩሉ ግዜ ምስ ተራእዮም ወላ ነቶም ብዝለዓለ ኣብቲ ውዳበ ዝነበሩ ኣካላት ከይተረፈ ኣይንሕፍዎምን እዮም። ጥራይ ካብቲ ጭፍራዊ ተሓሳስባ ይርሓቕ። ኣብ ጉጅለ ግንባር እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ደንበ ተቃውሞ ፍልልይ ክሰፍሕን ፖለቲካዊ ትፋንን ክዓብን ከይደቀሱ ምስ ሰርሑ እዮም። ኣብ ጽልእን ትፋንን እዮም ቀጻልነቶም ዘረጋግጹ። ጉጅለ ህግደፍን ጉጅለ ግንባርን እምበኣር ክልቲኦም ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ትፋንን ክዓብን ክሰፍሕን ምስ ሰርሑ እዮም። በዚ ድማ ኢና ወጮ ገልቢጥካዮ ወጮ ይንብል ዘለና። ወላ እኳ ጉጅለ ግንባር ተቃለስቲ ንፍትሒ ኢና ይበሉ ተግባራቶምን ፖለቲካዊ ባህሎምን ግን ካብ ስርዓት ህግደፍ ዘፍሊ የብሎምን። ሰለስተ ንሰብ ፍሉይ ሓሳብ ምጽላም ንተቃወምትኻ ይኹን ፍሉይ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ምጽላም ዝበዝሑ መለኽትን ሕማቕ ስርዓታትን ዝገብርዎ ባህሪ እዩ። ነቲ ሓሳባት ክምጉቱ ስለ ዘይክእሉ ድማ ናብ ጸለመ ይኣትዉ። ከምቲ ማካቬሊ ዝበሎ ድማ ነቲ መልእኽቲ ንምቕታል ነቲ መልእኽተኛ ምቕታል እቲ እንኳ ኣማራፂ ይወስድዎ። ጉጅለ ህግደፍ ነቶም ኣብ 2001 ምስኣ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ 15 ዝኾኑ ኣካላት ሕቶ ብምሕታቶም ተሓታትነት ብምጥላቦምን ለውጢ ብምጽውዖምን ጥራይ ምስ ጸላእ ዝተሓባበሩ ናይ ወያነ ዶ ናይ ሲኤንኤ ልኡኻት እዮም ብምባል ኣጸሊሞሞም እዮም። ሸየጥቲ ሃገር ዝብል ክስ እውን ኣጠሚቖሞም እዮም። ጉጅለ ግንባር እውን ነቶም ንሓሳባትን ከይድታትን ዝነቕፉን ብሓሳብ ዝብድሁን ልክዕ ከም ህግደፍ ናይ ጸላእ ስም ክትቦም እያ ተራእያ። ብርግጽ ነዚ ተግባር ክገብሩ ከለዉ ዘደናግሩ ስልትታት ነይሮሞም እዮም። ጉጅለ 15 ሕቶታት ኣብ ዘልዕሉ ዝነበሩ እዋን ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣላ ዝብለት ተሓሳስባ ኣብ ህዝቢ ሰሪፁ ስለ ዝነበረ እዩ። ህዝቢ ነዚ ናይ ህግደፍ ትራኻ ክቕበሎ ኽኢሉ እንተኾነ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ተሓታትነት ክሃድም ስለ ዘይደለየ እዩ ነቶም ሰብ ፍሉይ ርእይቶ ከጸልሞም ዝመረጸ እምበር ወላ ሃገር ኣብ ሓደጋ ተሃሉ ውሽጥኻ ኸይፀረኻ ዝዕረን ዝድሕንን ሃገር የለን። ጉጅለ ግንባር እውን ካብ ሰቦም ላዕሊ ተቃለስቲ ንምምሳል ነቲ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኣብ ቃልሲ ኢና ዘለና ግዜኡ ይኣኸለን ኣይትሕተቱና ዝብሉን ካልእን ምስ ተጠቂሞም ካብ ተሓታትነት ይሃድሙ ኣለዉ። እዚ ሕቶ ናይ ጸላኢ እንዳበሉ ሰባት ይንጽሉን ይድህሉን ኣለዉ። እዘን ክልተ ጉጅለ ህዝቢ ንምድንጋር ውልቃዊ ጥቕሚ ንምኽዕባትን ንፍሉይ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ምጽላም ስራሕ ኢለን እየን ሒዘንኦ ዘለዋ። ኣብ ጸልእ ስለ ዝተመስረታን ስለ ዝተፈጥራን ድማ ክገድፎ እየን ምባል ዕሽነት እዩ። ከምቲ መኪና ክትንቀሳቐስ ነዳዲ ዘልያ እዘን ክልተ ጉጅለታት እውን ከምኡ ምጽላም እየን ከም ነዳዲ ዝጥቀማሉ። ቁጥሪ 4 ከም እንኮም መራፂ ኮይንካ ምቕራብ ሕማቓትን ሰነፋትን ስርዓታት እቲ ቀንዲ ዝገብርዎ ህዝቢ ኣማራፂ ከም ዘይህልዎ ምግባር እዩ። እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ኣማራፂ ስኢኑ ምስኦም ከም ዝስለፍ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ብዘይካኡ ካልእ ኩሉ ኣማራፂታት ብምእሳርን ብምስዳድን ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ እዩ ከእምኖ ዝፅዕር ዘሎ። እቲ ቀንዲ ፀረ ልዕላውነት ሃገር ክንሱ ድማ ከም ሓላዊ ልዕላውነት ኮይኑ ይዋሳእ። ጉጅለ ግንባር እውን ብዙሓት ፖለቲካውያን ትካላት ዕንያ ንሳ ከም እንኮ ኣማራፂ ኮይና ትቐርብ። ቀንዲ ፀረ ፍትሕን ሓቅን ክንሳ ከም ኣንጋሲት ፍትሕን ሓቅን ኮይና ትርአ። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሃገር ኣማራፂታት ብምቕታል ከም እንኮ ዋሕስ ህዝቢ ኮይኑ ይቐርብ። ጉጅለ ግንባር እውን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ትካላት ኣፍሪሳ ከም እንኮ ኣማራፂ ኮይና ትቐርብ ዘላ። 5 ኣምልኾ ውልቀ ሰባት ኣብ ውዳበ ካብ ትካል ንላዕሊ ዝዓብዩ ውልቀ ሰባት እንተሃልዮም ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑ እቲ ትካል ምውዳቑ ዘይተርፍ እዩ። ትካል ሓበራዊ ዕላማ ንምዕዋት እምበር ድልየት ውልቀ ሰባት ንምርዋይ ኣይኮነን ዝመስረት። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዙርያ ሓሳባት መርገፂታት ፕሮግራማትን ክብርታትን ዘይኮነ ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባት እዩ ተፈጢሩ። እቶም ውልቀ ሰባት ምስእለይ ድማ እቲ ጉጅለ ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ትሑት እዩ። ህግደፍ ዋንነት ውልቀ ሰባት እዩ። ጉጅለ ግንባር እውን ካብ ህግደፍ ብዘይፍለ ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባት እዩ ተፈጢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ስንጉንነት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ
ኢልና ዝገለጽናዮም ኣካላት ድማ እዮም ፈጠርቱ ስለዚ እዞም ሰባት ኣብ ዝኹሪሉ ይኹን ዝእለይሉ ሰዓት እቲ ጉጅለ እውን ቀጻልነቱ ትሕቲ ዚሮ እዩ ዕምሩ ክንዲ ህላወት ሓሳብን ዕላማን ዘይኮነ እቶም ሰባት ክሳብ ዝሃለዉ እዩ ከምቲ ኣብ ህግደፍ ዕሙታት ኣምለኽትን ሕንፀያትን ዘለዉ ኣብ ጉጅለ ግንባር እውን ዕሙታት ኣምለኽትዮም ፈርዮም ዘለዉ ከምቲ ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ዝተባህለ ጥራይ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ጉጅለ ግንባር እውን ከምኡ ዘለዉ መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ምርግጋጽ መሬታዊ ልዑላውነት ተራ ስለ ዝነበሮም እታ ሃገር ናይ በይኖም ትብጽሖም ይመስሎም ጉጅለ ግንባር እውን ኣብዚ ቐልሲ ተራኦም ስለ ዘበርከቱ እቲ ቃልሲ ናይ በይኖም ይመስሎም ቁጥሪ 6 ምስ ኩሉ ምጉርፋጥን ምበኣስን ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ጸላእ ክነብር ስለ ዘይክእል ካብ ፈለማ ዓዲ ዝሓዘሎ ትሒዝዩ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ክበኣስ ተራእዩ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ኩለን ጎረባብትዩ ዝበኣስን ዝታኾስን ንረብሓ ኤርትራ ዘይኮነ ንህዝቢ ብጸላእቲ ተኸቢብካ ኣለኻ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ህዝቢ ክድግፎም ዝጥቀሙሉ ሜላ እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ዘምጽኦ ዕንወት ከይፈለጠ ድማ ምስ ስትራቴጂካውያን መሓዙቱ ክበኣስን ክዳመን እዩ ዕምሮ ወዲኡ ጉጅለ ግንባር እውን ካብ ምምስራታት ሒዘያ ብዙሓት ጸላእት እያ ክድርድር ጸኒሓ እቶም ከም ጸላእቲ ተቕርቦም ሓይልታት ድማ ልክዕ ከም ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ዝኾነ መጽናዕትን መረዳእታን እያ እትውንጅሎም በቃ ኣብ ዊንታን ቃሕታን መራሕታ እዩ ዝምርኮስ ትስኢላ ዓለም ምልእቲ ጸላእትና እያ ክትብል እውን ዘሕፍራ ኣይኮነን 7 ብስም ስዋኣት ምሽቃጥ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ሕቶ ንምህዳም ዝጥቀመሉ ቀዳማይ ሜላ ብስም ስዋኣት ምሽቃጥ እዩ ሕቶ ብዝሓተትካሉ እዋን እዛ ሃገር ክንደይ ዋጋ ይተኸፊልዋ ዝብል ዘረባዮም ዝዛረቡኻ ኣተግበርቲ ሕድሪ ንሳቶም ጥራይ ከም ዝኾኑ ከእሙንኻ ልዕልቶም ስድራ ስዋኣት ከም ዝስምዖም ኮይኖም ይቐርቡ ጉጅለ ግንባር እውን ብግዲኣ ሕቶ ንዝሓትት ሰብ እዚ ቃልሲ ዋጋ ተኸፊልዎ ዝብል ህግደፋዊ ሞጎት እያ ተቐርብ ስምቶም ኣብዚ ቃልሲ ዋጋ ዝኸፈሉ እንዳፀውዑ ድማ ስምዒት ወንጀልነትን ከም ዝስምዐካ ገብሩ እቶም ዋጋ ዝኸፈሉ ብሂወት ሃልዮም ፍሉይ ሓሳብ እንተዘንጸባርቑ እውን ዝምሕርዎም ኣይኮኑን ገንቢጥ ዝኾነ ባህሪ ንህልዋት እንዳጸላእኻ ብስዋኣት ምሽቃጥ 8 ምግባትን በይንኻ ምብሓትን ጉጅለ ህግደፍ ንኹሉ ኣብ ሃገር ዘሎ ትካላት ንምግባት ልዑል ጻዕሪ ገይሩ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቆጠባውን ማሕበራውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ኢዱ ብምእታው ንኹሉ ገቢቱ ላዕለዋይ ኢዱ ሒዙ ይርከብ ኣብኡ ጥራይ ከይተሓፅረ ክሳብ ዝተሓተ ቤተሰብ ኣትዩ ድማ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይቆጻጸርን ይከታተልን ጉጅለ ግንባር እውን ልክዕ ከም ጉጅለ ህግደፍ ንኹሉ ንምግባት እያ ትቃለስ ዘላ ንኹሉ ትካላት በርጌና ሓመዶ ፍሪሶም ኣልሚሶም ድማ በይና ህልውቲ ክትመስል ትፍትናላ ካብ ምፍራስ ግሎባል ክሳብ ምፍራስ ከተማታት ኢዳኣታውነት ጌራያ ፈጺማቶን ገቢታቶን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትዊተር ናይ ሕጂ ኤክስ ዳዕሮና ዝብል ገዛ ከፊቶም ናይ ዲጂታል ፕላትፎርም ፈጢሮም ዝቃለሱ ዘለዉ ብጾት ኣለዉ ሕጂ እውን በታሕቢእቲ ጉጅለ ኣካሚካ ዘጌራ ነዛ ናይ ትዊተር ኤክስ ዳዕሮና ትበሃል ዲጂታላዊት ገዛ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ሙሉእ ብምሉእ ንምብሓት ቦቶም ሕንፃያት ኣባላታ ጌራ ዘሕፍር ዕልዋ ብምክያድ ክትቋጻጸራ ኽኢላ ኣላ ነዚ ውድቕ ፈተነ ዘይተቐበሉ መብዛሕትኦም ኣባላት ዳዕሮና ድማ ነዚ ግበታ ነጺጎሞ ንኹሉ ተሓቁፍ ዳዕሮና ንምቕጻል ይጽዕሩ ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ እንታይ ኣብጽሐ ንዝብል ሓታት ድማ በይንኻ ምግባትን ምዕብላልን ከም ስትራቴጂ ስለ ዝወስድዎ እዩ እዚ ገባትነት ጉጅለ ግንባር እምበኣር ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዘይፍለ በይንኻ ናይ ምብሓት ድሑር ፖለቲካ እዩ ቁጥሪ 9 ሕቡእ ውዳበ ጉጅለ ህግደፍ ቀንዲ ዝልለየሉ ሕቡእ ሰልፊ ዝብል ውዳበ እዩ ሕማም እዚ ውዳበ ብጾቱ ምስላይን ስልጣን ውልቀ ሰባት ምሕላውን ቀንዲ ስርሑ እዚ ካብ ትካል ወፃኢ ዝኾነን ካብ ዝበዝሑ ኣባላቱ ዝተሓበን እምበኣር ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ከኣቱ ሰሪሕ እዩ ጉጅለ ግንባር እውን ገና ብግስ ከይበለት እያ ከም ህግደፍ ካብ ኣባላት ዝተሓብአ ጉጅለ ክትፈጥር ፈቲና እንተኾነ ጉጅለ ግንባር ክንዲ መራሕቲ ህግደፍ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ቀልጢፉ እዩ ሕቡእ ውዳበኣ ክኽሻሕ ኽኢሉ እቲ ፈተነ ግን ልክዕ ከምቲ ህግደፍ ተጠቀመሉ ስልቲ እዩ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ ድማ ህግደፋዊ ኣተሓሳስባ የለን ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ጉጅለ ግንባር ካብ መፈጠራን መጀመርታን ምስ ጉጅለ ህግደፍ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እየን ክትበሃል ትኽእል ብፖለቲካዊ ስነ ምግባርን ባህልን ድማ ከምቲ የማነ ባርያ ንቁጥሪ 2 ተደሚሩን ረቢሕን ኩሉ ግዜ 4 ዝበሎ እዛ ጉጅለ እውን ትቃወም ትደግፍ ህግደፋዊ ባህሪ ዘለዋ ስለዚ ቅድሚ ንህግደፍ ከም ውዳበ ክንኣልም ብጋስና ህግደፋዊ ባህሊ
ክንስዕሮ ይግባእ ከምቲ ከሊል ጅብራን ዝበሎ ቅድምነት ምልካዊ ስርዓት ምቅላስና ኣብ ውሽጥና ዘሎ መላኸት ተሓሳስባ ክንስዕሮ ኣለና ንህግደፍ እንስዕረሉ እንኮ መንገዲ ንህግደፍ ብስነ ምግባርን ባህርን ዘይምምሳል እዩ ከም ህግደፍ ግዛት ሕጊ ዘይገዝኦም ክንከውን የብልናን ከም ህግደፍ ፀረ ትካላት ክንከውን የብልናን ከም ህግደፍ ፀረ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባን ክንከውን የብልናን ከም ህግደፍ ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባት ክንዓስል የብልናን ኣብ መወዳእታ እምበኣር ቁጥሪ 2 ህግደፍ ዝብል ስያመ ካብ ንደንበ ፍትሒ ዘሎ ዝተፈላለየ ረኣያ ነቶም ባህልቱ ዝያዳ ይገልጾም ካብ ባህሊኡ ደጋሚኡ ከይከውን እንተዘይኮይኑ ቁጥሪ 2 ህግደፍ ጉጅለ ግንባር በዓላያ ብባህርያ ሓባል በልያ ከይትቐድመክ ዝበልናሉ ኣርእስትና ድማ ከምቲ ሓባል ክንሳ ነንዝጠመተ ሓባል እንዳበለት ሕብልና ዝተኸላኸለት እዛ ጉጅለ ግንባር እውን ቁጥሪ 2 ህግደፍ ዝያዳ ንዓኣ ዝገልጽ ክንሱ ንደንበ ፍትሒ ከተሰክሞ ዝተረኣየትሉ ምኽንያት እዚ እዩ መዘኻኸሪ እዞም ሰባት ስልጣን ከይሕዙሞ ዘስኩኡ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ንደንበ ፍትሒ ህዝቢ ክፅዮኖ ስለ ዝሰርሑ ኢና ብትሪ ንኹንኖም ዘለና እዚኦም ይትረፍ መንግስትንነት ናይ ዕቁብ ማሕበር ክመርሑ እውን ዝበቕዑ ይኮኑን እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ መሳፍንቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ትራኸታት ህዝቢ ዝፈጥርዎ እምበር ኣብ ባይታ ዝቕይርዎ ነገር የለን ይትረፍ መንግስትነት ሓንቲ ጥዒት ትካል ከማን ክሰርሑ ዓቕሚ የብሎምን ከም ብተይ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ምዕንዳር ይስርሖም ንህግደፍ ንተግባራቶም ብምጽያን ንስዓሮ ኣብ ሻድሻይ ክፋል የራኽበና ሰናይ ኣስገዶም ሃይለ ዕለት 19 ወርሒ 2 2026 ሱቕ ኣይትበሉ ክፋእዞም ሓለውቲ መናብር ከም ዝተዓብጠ ቆስሊ በድንበድ ንጨንዩ ኣዝ መሓርነት ሓሚምኩም ኣብ ዘለኹምሉ ህሞት ሱቕ ኣይትበሉ ብርግጽ ኣብዚ ናይ ኣምሰሉ ግዜ ንዓይ ጥራይ ተኻናኹንን ዝብል ስሱዕ ፍልስፍና ዝነገሰሉ እዋን ሓቂ ምዝራብ ዓሸ ከምስል ይኽእል እዩ ካብ ናብ ሙቕ ጊላነት ዝወስድ ሕልና ዝተቆብሮ ወደ ናይ ህይወት ዝወስድ ልቦና ግን ናብ ቆራራ ሓርነት ዝወስድ ብቕንዕናን ግርህናን ዝተሃንፀ ዕሽነት ምረፁ ኣብ ጉዕዞኹም ድምፂ የለሽ ሓርነት ዘባህረሮም ኣብ እንታይ ገድሸካ ዝስመ መርከብ ስቕታ ዝተስቕሉ ነፍሰይ ንሓርነት ከይትዛረቢ እንታይ ገደሰክ ዘሕሸኽሽኹ ለባም ዝፃወቱ ፍጥራት ክትረኽቡን ከለኹም ኣይትገረሙ ደሓን ምግራም ሳይፅላእ እንተገረሙ ግናኸ ንኣድማሳዊ ሓርነት ፀውዑ ወረገሊኦምስ ሓዎም እናተረግፀ ከም ሰገን ርእሶም ጥራይ ቀቢሮም ናባይ ጥራይ የምፃእ ዝሕሸኽሽኹ ስጋውያን እዩ ንስኹም ግን ስቕ ኣይትበሉ ዓለም ገዛ ኽራይ እንተኾይና ስደት ድማ ሆቴል ሓንቲ ለይቲ ምዃኑ ጥራይ ንገርዎም ስቕ ምባል ወርቂ ዘይኮነ ዘበሃል ኣብ ዘለናዮ ህሞት ስቕ ምባል ኣብዚ ህሞት ናብ ጉዙእ እምኒ ዝቕይር እዩ ናይ ካልእ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ሓርነት ወይ ሞት መርጽ ከም ዝበሎ ኣሜሪካዊ ኽኢላ ሕጊ ፓትሪክ ሄንሪ ወይ ሓርነት ወይ ሞት ብረፁ ነቶም ምምራቕ ዘይኽእሉ እውን ኣማርፁ ከመይሲ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ከም ዘጽድቕ ንኻልእ ሓርነት ምሃብ ሓርነት የውህብ እዩ መምህር ዲሞክራሲ ብቐንዱ እውን ውልቀ መላኽ እዩ በሉ ሱቕ ኣይትበሉ ክንዮ ልሳንኩም ብሕልናኹም ኣቓንዩ ኣዘራርቡ ክንዮ ነሰብ ንሕልናኹም አንግሱን ኣምርሑን ሕልናኹም መራሒ ኮኸብኩም ይኹን ከምኡ እንድሕር ጌርኩም ኣብ ናይ ሞት ዓራትኩም ኮይንኩም ንሞት ኣኽቢርኩም እናሞትኩም ኣብ ሰናይ ሽምኩም ንዘለዓለም ክትውለዱ ኢኹም ካብ ምስ ቁንቋን ብኽያት ልብን ምሕርቃን ስንን ክትድሕኑ ኢኹም እምበኣርሲ ሕልናኹም መድሓኒኹም ይኹን ስቕ ኣይትበሉ ጸጋይ መሓር ተመርሖ ታሪኻዊ ሕልምቕና መስሓቕ ወና ብስደት ወረስደት መመሰል ኮይና صوت تاريخ بيت حشوية على سؤال لبام نبخاي لا عيد عملني تسمنا بيسوا بخنا مويانا المنبوني جويو مزناي كانت بطر نسنات كي كدات مزناي كل كبر